x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab equal to 1 ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম LHS x to the power b by x to the power c whole to the power 1 by bc next x to the power c by x to the power a whole to the power 1 by ca x to the power a by x to the power b whole to the power 1 by ab যেহেতু ভূমি সেম আছে আৰু হৰণ আছে পাৱাৰগিলা মাইনাছ হ'ব x to the power b minus c into 1 by bc x to the power c minus a into 1 by ca x to the power a minus b into 1 by ab এতিয়া ইয়াক লিখিম x to the power b minus c by bc x to the power c minus a by ca x to the power a minus b by ab যেহেতু ভূমি সেম আছে পাৱাৰগিলা প্লাছ হ'ব x to the power b minus c by bc c minus a by ca plus a minus b by ab এতিয়া x to the power bc ca আৰু ab ৰ এলচিয়াম হ'ব abc bc ৰে ডিভাইড হ'ব ad b minus 6 পূৰণ ঠিক তেনেকৈ c minus a b থাকব bd c minus 1 পূৰণ ab ক্যান্সেল যাব c ৰে a minus b পূৰণ এতিয়া x to the power abc ad b পূৰণ কৰিলে ab ac bc ab plus ac minus bc 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 ab ab ac ac ক্যান্সেল যাব x to the power 0 by abc মানে x to the power 0 x to the power 0 মানে 1 এইটোৱে ইয়াৰ প্ৰুফড